Taray! Taray! Patay tanan bay. Mura kalanganin pero inside birahan patay tanan bay. Gunbird. Di ba sa nunil? Para natutulog lang oy. Taray, ulating ay. Taray. Agas. Mayong adlaw kalibutan Enero 17 no adlaw Bernes nataron diri sa Nazareth Tungkop Minglan Nilya Cebu para sa tong bakbakan sa tong Class A edition. Bakbakan karon diri sa powered and sponsored by Strato Builders, no? Inobanahan sa iyang organizer nga si Jason Bryonis. Siyempre ganun nga itong bakbakan diri, wala na under Yads Casinilio promotion sa atong number 1 promoter diri sa South area. Team Dumanog kontra Team Cebu City. Jobert Sadam Kulabo kontra ni Nonel Orleog ni Boy Rapido Chanlip. Gimonta. Nindot kini atong duwar na. Murag bis ang uniform gini silang unno mo. Nindot kini ang team ni Jobert, Team Black House. Ang team sa dire ni Boy Rapido Janlip, Boss Tony no og ni Ma'am Maricel ang Maricel Antony, special si Charon. The best Charon and Karkar, no? Boss Tony, Ma'am Maricel, shout out niyo dia. Sir Karinski sa Black House no, mga Katin family, shout out niyo dia. May hapon niyo, may adlaw niyo tanan. Ura, business ko lang po patay. Kuha pa, fair play ba kayo? Mingaw pa kayong ratsada. Taray! Patay tanan bay. Ninduta pagkaktirang Jubert Brasinas eh. Mura magtira ni Inting Tanggaro. May lain pa. Parang upawi ni Relaw. Shoutout mo din. Giga ng parang Inting mo ha. Joseph Tausa, ambot asa to. Kung asam ka, dihalang ka. Kalakuan yun lang ha. Shoutout mo din. Internet plans. Installation perks. Free installation, unlimited internet, 24/78 quick direct support. For inquiries, message us. Facebook page, Black House. Sadot, bola sa Team Dumanheg ni. Servisyo nunil. Ala ka rin mura kalanganin pero inside to birahan patay tanan bay. Nindo ta pagka-counter niya dyan lep eh. Tugbaw dyan kayo. Ono ni? Ono size itong score. Ono size. Leading ka pong Team Cebu City ni. Ng Team Black House. Sadot. Kim Araswinto, John Litruelo, Jikador na shoutout nyo di ha. GCI ni Relaw, Jim Nimiso ni Relaw, shoutout nyo di ha. Eric Jim Salasarte, shoutout ha. Wendell Baydoyogan, shoutout mo di ha. Dagan Bird! Tiwasag nunil, parang natutulog lang oy. Nasa yung Jobert yun. Bola sa Dumanog ni. Uno size. Parang Jong ko, pati na ko dire ha. La Kuya o Elgins, pati na ko dire. Board sa Hector ha, pati Boss Richard no. Boss Ray Layers, pati na ko dire ha. Saan naman to? Ay, sa daot. Uno size yung posura, uno size. Leading ka po ng team Black House ni. La chairman ha, Santoyog siya. Ay. Darlene ha. Nidaog to sa atong bakbakan gani ha. Sila yung unang niduwa gani ha. Daog sila baya desisyon. Patay yan natuklo mong patoy noon. Patay mo ng baki na noon. Bugoy yan naman na patay ko ng baki. May kalalagyan ka. Kalokohan. Patay si Jobert Barcinas bay. Gipakamang yung nunil. Do size na ni. Allah, na-out good bay. Paga ng figurine nito. Servisyo Boy Rapido. Patay tanan bay. 4 ni. 4 size sa tong sir, 4 size. Duha na lang sa Cebu City ni sa tong game 1. Murag in nga murag out. 5 size na. Naunsa naman eh. Patay oy.
Wala magbay sa to naman Boss Mayong ha. Jimboy Katin. No, korte sa Tabo Kanal, korte ni Onel Mataverde, sa to niya. Korte ni Tatay John sa Pistri, sa to niya. Outball. Bola sa Cebu City, bola Cebu City. Boss Bambam ha, sa to niya. Boss Jimmer, sa to niya ha. Yoyo ha, Emil Quijano, sa to mo yo ha. Morag inside, aninduta ba yun? Sahod lang ni Nunilo. Patay, gibalikan ba? Tiwas ang Jobert. Bright to, pinabright to. Taray! Hinayay, dugulay. Patay ang baki, gisor ligod. Servisyo ko lang po. Overhead to radang Jobert pero nasahod ni Bibi ulit. Adaray, kulating ay. Taray! Agas, Allah! Muragin? Murag wadyo kabot gud. Agas gud si nilamak na to. 8-5 tong skora, 8-5 ha. Outball, puntos na, 9-5 na, 9-5. Para Disney. Taray. Tiwas ang batoy. Blessing. Ay, hinaya gid bay. Klaruhas kamera gid bay. Side out. Servisyo ning Nunil. Alla gilabay mang boy rapido sa gawas bay. Bola sa Cebu City. Kun sa Luel Quesalas, shout out mo dia. Kun sa Michael G sa Bogon Sibunga, shout out mo dia. Boss Nato, shout out mo dia. Agaw Jose Pababa, shout out mo dia agaw. Alla patay dito si Nil bay. Kadlita sa counter ni Kuanoy, batay 9 ni. Ay, 0 day, 0-5. Michael Buntilaw na sa kong kiliran dere ha. Atong ipalo po i-subscribe ang YouTube channel. Grabe at tiwasan. Nindo ta pagkatok mo di ba toy ay daray. Pang finish product bay. Grabe nun nila gisaw nagtok mo na nga counter ni Jubert ay. Service yung Bibi Orly. Gimuan pa rin na to ha, gimuan pa ni. Wana kinuntiray na, wana hinampakay na. Daray para simple ay. Aga si Jubert bay. Size G's. Ay. Size G's ha. Leading ka po ng Team Black House ni. Sa atong gimuan. Allah ka diha. City G's na. City G's na. Tulo na lalabaw sa Black House ni ha. Paring dundon ha. Sa kina stitches sa parel. Shoutout mo diha. Malapitik master ba na pulso ba eh. Shoutout ha Radley sa Bobos na to sa Balamban ha. Shoutout niyo dia. Serbisyo ba to eh? Para sa ba doon eh? Patay ni bay, patay lagi. Alanganin sa bantis ko po itong pumahagid. Sadot, bula sa duman hagri. Awa na, finish ni bay. Ala, awa na gini. Di na gina matabang bay. Patay gid sila tanan na to. Servisyo ning Kulapo. Idol Borj Jumara, shoutout mo dia. Nilang Reggie Ilaga, shoutout niya dito na. Ala, naon sir, gabihang nun nila eh. Hapit man di makita sa kamera. Servisyo tong nun nila. Lamig kayo, bunala eh. Patay nun sila tanan ba stock mo di batoy ba eh. Zero City ha, zero. Unjating? Ang kata bisa kita. Zero City atong skoro na, Zero City. Leading game po ng team Cebu City ni. Igay, shoutout mo rin ha. Sabado na. Awa na, for the win ng Team Black House ni sa atong gimuan.
Boss Dawin, siya to mo di ha. Patay. Rabis kali to Urlio. Ay kamurag out goodbye. Bola sa dumanog ni, bola sa dumanog. Para otsonig ang serbisyong Urli ha. Ay ka, daray, kulapoy. Birahi Bert. Patay, ilambos na. Awa na ni, patay ni bay. Daan palagi ko. Bakante kayong kilid ni Nunil gid. Bola sa Cebu City ni. Por daw yun ang serbisyong batoy ha. Awa na, finish bay. Oh, gana tapos ang atong game 1 sa score nga 12 City. Daog ang Team Black House. Game to ta.